अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो इमरान खान और फवाद चौधरी पर जो तौहीन अदालत लगी है, फर्द जुर्म ऐद हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। तौहीन अदालत कह रहा हूं, तो इसके पीछे कहानी क्या है उसको डिस्कस करेंगे, फर्द जुर्म के पीछे। और दूसरी, इमरान रियाज खान के बारे में चीफ जस्टिस ने कल क्या कहा है, फिर इमरान रियाज खान ने चीफ जस्टिस को क्या कहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस जो अदालत में एक दूसरे के सामने हुए हैं, सामने तो होते ही है, जो इनकी लफ्जी गोलाबारी हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा जनरल आसम मुनीर साहब से। वो लिखते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पर सिर्फ गालम गलोच होती है और जब यही गालम गलोच चलती रहेगी तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ क्यों आएगी, ये कहा है जनरल आसम मुनीर साहब ने। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है उन्होंने अपनी कौम को कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव आप यूज करें। जब हम इस तरह का यूज करेंगे, गालम गलोच देंगे अपने सियासतदानों को, अपने लोगों को, अपने ही हुक्मरानों को, अपने इदारों को गालम गलोच देंगे तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ क्यों आएगी। हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते तो इस तरह अल्लाह की रहमत हमारी तरफ नहीं लौट कर आएगी और पाकिस्तान में इसी तरह मायूसी छाई रहेगी। ये एक मैसेज दिया है जनरल आसफ मुनीर साहब ने लोगों को कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे अगर खोलने हैं तो इन चीजों का पॉजिटिव इस्तेमाल करें और अपने इदारों की रिस्पेक्ट करें, अपने लोगों की रिस्पेक्ट करें, सियासतदानों की इज्जत करें और तब जाकर हमें इज्जत मिलेगी, अल्लाह भी हमसे खुश होगा और रहमत के दरवाजे खोलेगा हमारे लिए। इसके साथ जो कि इमरान रियाज के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, तो वो कर रहे थे, शुएब शाहीन वकील साहब है, उनके साथ बहस अदालत में, तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी पिटीशन में सहाफियों का लापता होने का जिक्र किया है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो शुएब शाहीन ने कहा जी इमरान रियाज खान का जिक्र किया है। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये इमरान रियाज खान कौन है। तो चीफ जस्टिस साहब नहीं जानते इमरान रियाज खान को, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है, जिस शख्स को उसे चीफ जस्टिस नहीं जानता, बल्कि अब तो पूरी दुनिया जानती है इमरान खान और इमरान रियाज खान, कौन नहीं जानता। अगर इमरान खान को जो जानता है वो इमरान रियाज को ना जाने तो ये तो बहुत छोटी बात है, बड़ी नाअहली की बात है। तो जब ये बहस हुई, ये स्टेटमेंट बाहर निकली, तो जो पब्लिक ने रश लगा दिया है ना ट्विटर पे कि मैं जानता हूं इमरान रियाज खान को, मैं जानता हूं, हम जानते हैं, ये एक किस्म का वो फ्लड होता है ना पानी का, वो ही बह चुका था ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि हम जानते हैं चीफ जस्टिस साहब, आपको नहीं पता, हम बताते हैं कौन है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से पहले एहतियात कीजिए कि आप कहते हैं कि हमें इदारों की इज्जत करनी चाहिए। जब आप इदारों, हमारी पब्लिक के एक ऐसे नुमाइंदे को जिसको आवाम चाहती हो, आप एक ठोस लफ्जों में जवाब दें कि मैं उसे नहीं जानता, वो कौन है, तो फिर आपकी पब्लिक अपने इदारों से इत्मीनान खो देगी और इसी तरह के आप पर अटैक करेगी, जवाब देगी, लफ्जी गोलाबारी करेगी, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगी। तो लिहाजा पहले हमें खुद को, हमारे इदारों को थोड़ी सी परफेक्शन लानी चाहिए अपने अंदर और थोड़ा सा बेनिफिशियली होकर जवाब देना चाहिए किसी चीज के साथ कि आप अपने लोगों को भी कुछ बताना चाहते हैं कि आपके इदारे बड़े रिस्पेक्टफुल हैं कि और बड़े अच्छे अंदाज से आपको जवाब देते हैं, आपके हुक्ला को जवाब देते हैं। तो जब आप ऐसे कहेंगे कि मैं नहीं जानता इमरान रियाज खान को कि कौन गायब हुआ था, क्योंकि उनके वालिद साहब भी अदालतों में धक्के खाते रहे हैं उनके पीछे, तो आपको तो जानना चाहिए, आपके सामने इस्तदा भी करते रहे हैं, तो इस तरह नहीं था कहना चाहिए। और इसके साथ अगली खबर मैं शेयर करूंगा, जनाब इमरान रियाज खान ने फिर चीफ जस्टिस साहब को भी एक जवाब दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा पीटीआई के वकील से कि आप पिछले दौर में होने वाले जुल्म के खिलाफ क्यों खड़े नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने कहा आप खड़े क्यों नहीं हुए। तो फिर इमरान रियाज खान साहब कहते हैं अगर यही सवाल आज कोई चीफ जस्टिस साहब से पूछ ले कि कोई छोटी छोटी बातों पर खड़े हो जाने वाले मुनसफ आज इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने पर खामोश क्यों है, तौहीन अदालत तो नहीं लगेगी।
عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ اگر یہی سوال ہم چیف جسٹس صاحب سے پوچھیں، اپنے اداروں سے پوچھیں، تو توہین عدالت لگ جاتی ہے لوگوں پہ. تو یہی سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اب تک جو ملک کے اندر ظلم ہوا ہے اس کے لیے آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ اپنے فیصلوں میں وہ بنیاد کیوں نہیں لا رہے؟ اس طرح کے پرفیکشنز کیوں نہیں لا رہے جس سے اس ملک میں امن پیدا ہو، سیاستدانوں کو حقوق ملے؟ تو یہ سوال انہوں نے کیا کہ اگر عوام میں سے کوئی اٹھ جائے، کوئی صحافی اٹھ جائے، کوئی سیاستدان اٹھ جائے، تو توہین عدالت تو نہیں لگے گی. یہ سوال انہوں نے کیا چیف جسٹس صاحب سے. اس کے بعد سب سے بڑی خبر، عمران خان اور فواد چودھری کے اوپر الیکشن کمیشن کی توہین کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کا ایک کیس چل رہا تھا. اس کی مزید جو ہوگی مطلب کہ بحث عدالت میں وہ 16 جنوری کو اگین ہوگی. یہ عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، آج کی خبر. اور اس کے ساتھ ہم چیف جسٹس اور لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان جو بحث ہوئی ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ لطیف کھوسہ کے نام کے ساتھ سردار لکھنے پر برہم ہو گئے. یہ جناب انہوں نے اپنے جو پہلے جاتی ہے وہ جج کے پاس ایک آپ کی وہ تھیوری سی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ایڈوکیٹ سردار لطیف کھوسہ. تو انہوں نے کہا نوابوں کو چھوڑ دیں، یہ سردار اور نوابوں کو چھوڑ دیں، آپ غلامی سے نکل آئیں، سردار لکھ کر اپنا مرتبہ بڑا نہ کریں. چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کا لطیف کھوسہ سے مکالمہ کہ آپ نے یہ جو اسٹیٹ میں سردار نواب لکھ کر چل پڑتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ چدراہٹ اور یہ کام چھوڑ دیں اس ملک کی خاطر، اور خود کو مٹا کر چلیں اور یہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. یہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا جس کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ خود اپیل کرے، بات ختم، آپ تقریر نہ کریں. انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جس کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ خود آ کر ہم سے بات کرے، آپ کیوں بات کر رہے ہیں، آ کر ادھر تقریر کر رہے ہیں. قانونی بات کرے، آئین پاکستان کے ساتھ مذاق بند ہونا چاہیے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سب ہم سے کیا چاہتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے لطیف کھوسہ صاحب کو کہا. تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر آپ انصاف کرتے تو آج یہ دن نہ آتا، اور اتنے لوگوں کے کاغذات مسترد نہ ہونے دیتے تو یہ دن نہ آتا کہ لطیف کھوسہ صاحب اپنے پیچھے سردار بھی لکھتے اور آپ کے سامنے آ کر مکالمہ کرتے، اور 200 سے زائد لوگوں کی آ کر آپ کے سامنے ایک قسم کی جنگ لڑتے. تو آپ یہ دن آنے ہی نہ دیتے کہ ایک شخص، ایک وکیل اٹھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا. سامنے تو وہ آٹومیٹک کھڑا ہوتا ہے جب اپنے وہ کلائنٹ کے FIR کیس کو لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے کھڑا تو ہوگا، سردار بھی لکھ کر آئے گا. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی آئین پاکستان سے مذاق نہیں ہو رہا. ایک سردار لکھنے سے مذاق جو ہو رہا ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں اور سب کر رہے ہیں. تو یہ نظام بدلے خدا کے لیے اور اس ملک میں عمل لائیں. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ.